Hello, Long Beach Unified Community. This week, more of our students returned to school for in-person instruction. As I visited middle and high school classrooms across the city, I enjoyed the opportunity to talk with students who freely expressed themselves. I heard stories of the difficulty of being home for so many months. I heard how being isolated impacted one student's self-confidence and sense of wellness. I heard how hard it has been to keep up friendships through a phone or computer. I also heard a number of stories that reminded me of just how resilient and strong our LBUSD students are. While some students expressed feeling anxious about the transition to school and how hard it was to set the alarm clock and get out the door, they also all shared the joy of seeing peers, interacting with their favorite teachers, hearing a staff member call their name across the quad, and the chance to walk into their school's wellness center, listen to music, and simply just chill between classes in a place where they are known and loved. This past year has changed us as people, and it has changed our students. In the best cases, our students have developed a stronger sense of community, a new level of empathy, and an awareness of how hard the world can be for many people, including their peers. It has also been a year of loss, suffering, and difficulty. There's never been a more important time for understanding and empathy in our schools than right now. I've loved hearing how teachers about how they have so thoughtfully planned for their students to return and for nurturing those students who will stay online. I've observed teachers pausing and listening to students in new ways and encouraging them to take their time. As I stood in a classroom at Renaissance High School on Monday when seniors returned, the teacher beautifully revealed his own challenge of simultaneously teaching to in-person students, or roomies, and virtual learners, or Zoomies, and asked the students to give him the chance to work the kinks out in the first few days. What an honor to witness the authenticity between teacher and students in the sacred space of one of our classrooms. This kind of interaction is why I went into education many years ago. It's through each interaction that we have the opportunity to impact the lives of our students. Next week, the remainder of our high school students who have chosen in-person instruction will return to campus. What I know for sure is that our LBUSD team, teachers, administrators, support staff, will work to make the best use of the 10 weeks that still remain in this school year. I've mentioned in previous community messages that we are hard at work planning for summer learning, including opportunities for enrichment and social emotional support. We're also planning for full days of school starting in the fall. That means an all-day, in-person schedule for all students who want that, and the option for families to choose an online program if they desire. Of course, our greatest plans are always subject to shifts in our community's health, but we are truly hopeful. I want to leave you today thinking about the power of education. The first week of May is a time when we celebrate Teacher Appreciation Day across the country. I hope that you will take the time to reflect on the significance of education for our students. Whether you're a parent, guardian, grandparent, friend, spouse, or community member hearing this message, please take a moment to thank a teacher this year. It has been an incredibly difficult year for our teachers, and a message of encouragement has the potential to help a teacher smile and persevere through these challenging times. Thank you for your continued support, and I'll see you soon. Hola, comunidad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Esta semana, más de nuestros estudiantes regresaron a la escuela para la instrucción en persona. Al visitar los salones de clases de las escuelas intermedias y preparatorias de la ciudad, disfruté de la oportunidad de hablar con los estudiantes que se expresaron libremente. Escuché historias de la dificultad de estar en casa durante tantos meses. Escuché cómo estar aislado impactó la confianza en sí mismo y el sentido de bienestar de un estudiante. Escuché lo difícil que ha sido mantener las amistades por medio de un teléfono o computadora. También escuché una serie de historias que me recordaron lo resilientes y fuertes que son nuestros estudiantes del LBUSD.
Mientras que algunos estudiantes expresaron sentirse ansiosos por la transición a la escuela y lo difícil que fue poner su despertador o alarma y salir por la puerta, todos ellos también compartieron la alegría de ver a sus compañeros, interactuar con sus maestros favoritos, escuchar a un miembro del personal llamar su nombre en el patio escolar y la oportunidad de entrar en el centro de bienestar de su escuela, escuchar música y simplemente relajarse entre clases en un lugar donde son conocidos y queridos. Este año pasado nos ha cambiado como personas y ha cambiado a nuestros estudiantes. En los mejores casos, nuestros estudiantes han desarrollado un mayor sentido de comunidad, un nuevo nivel de empatía y una concientización de lo difícil que puede ser en el mundo para muchas personas, incluyendo sus compañeros. También ha sido un año de pérdida, de sufrimiento y dificultad. Nunca ha habido un momento más importante para la comprensión y la empatía en nuestras escuelas como en este momento. Me ha encantado escuchar a los maestros acerca de cómo han planeado tan cuidadosamente el regreso de sus estudiantes y se preparan para continuar educando a aquellos estudiantes que permanecen en línea. He observado a los maestros haciendo una pausa y escuchando a los estudiantes de nuevas maneras y animándolos a tomarse su tiempo. Mientras estaba en un salón de clases en la escuela preparatoria Renaissance el lunes, cuando los estudiantes del 12º grado escolar regresaron, el maestro reveló maravillosamente su propio desafío de enseñar simultáneamente a los estudiantes en persona o roomies y estudiantes virtuales o zoomies y les pidió a los estudiantes que le dieran la oportunidad de resolver los problemas en los primeros días. Qué honor presenciar la autenticidad entre el maestro y los estudiantes en el espacio sagrado de uno de nuestros salones de clases. Este tipo de interacción es la razón por la cual entré en el campo de la educación hace muchos años. Es a través de cada interacción que tenemos la oportunidad de impactar la vida de nuestros estudiantes. La próxima semana, el resto de nuestros estudiantes de la escuela preparatoria que han elegido la instrucción en persona regresarán al plantel escolar. Lo que sé con seguridad es que nuestro equipo del LBUSD, maestros, administradores, personal de apoyo, trabajará para hacer el mejor uso de las 10 semanas que aún quedan en este año escolar. He mencionado en mensajes anteriores de la comunidad que estamos trabajando arduamente en la planificación para el aprendizaje de verano, incluyendo oportunidades de enriquecimiento académico y apoyo socioemocional. También estamos planeando días escolares completos a partir del otoño. Esto significa un horario de todo el día en persona para los estudiantes que lo deseen y la opción para que las familias elijan un programa en línea si lo desean. Por supuesto, nuestros mejores planes siempre están sujetos a cambios en la salud de nuestra comunidad, pero verdaderamente tenemos esa esperanza. Hoy quiero dejarlos pensando en el poder de la educación. La primera semana de mayo es un momento en que celebramos el Día de Apreciación del Maestro en todo el país. Espero que tome el tiempo para reflexionar sobre la importancia de la educación de nuestros estudiantes. Ya sea que usted sea padre de familia, tutor, abuelo, amigo, cónyuge o miembro de la comunidad que escuche este mensaje, por favor, tómese un momento para expresarle su agradecimiento a un maestro este año. Ha sido un año increíblemente difícil para nuestros maestros y un mensaje de aliento tiene el potencial de ayudar a un maestro a sonreír y perseverar en estos tiempos difíciles. Gracias por su continuo apoyo. Nos vemos pronto. ជំរាបសួរសហគមន៍សាលារៀន Long Beach ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានសិស្សកាន់តែច្រើនបានត្រឡប់ចូលរៀនវិញនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅមើលសាលារៀនមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមានការអរសប្បាយដោយបានជួបជជែកជាមួយសិស្សដែលបង្ហាញប្រាប់អំពីអ្វីដែលគេបានឆ្លងកាត់ដូចជាភាពលំបាកនៅពេលរៀនយូរឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះយូរខែនៅក្នុងផ្ទះហើយសិស្សខ្លះមានការធ្លាក់ចិត្តដោយមូលហេតុថាអត់បានជួបមិត្តភ័ក្តិនេះគឺជាភាពដ៏លំបាកដោយមូលហេតុថាយើងឆ្លងកាត់តាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំក៏មានការដឹងផងដែរថាសិស្សរបស់យើងមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងណាស់សិស្សខ្លះបញ្ជាក់ថាគេមានការភ័យរំភើបនៅពេលដែលត្រឡប់ចូលរៀនវិញដោយមូលហេតុថាមានការបញ្ហាភ្ញាក់ពេលព្រឹកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពួកគេមានការអរសប្បាយដោយបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរួមឡើងវិញជួបជាមួយគ្រូបង្រៀនហើយនឹងបានទទួលការហៅឈ្មោះរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងទទួលការស្ដាប់បទភ្លេងនៅពីផ្លាស់ប្ដូរពីផ្លាស់មួយទៅផ្លាស់មួយតាមរយៈក្នុងសាលារៀនពេលមួយឆ្នាំយើងបានមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់សិស្សក៏អញ្ចឹងដែរសិស្សបានរៀនយល់ឃើញថាសហគមន៍គឺជាកន្លែងមួយដ៏រួបរวมគ្នាសម្រាប់ជួយស្ដាប់គ្នាយករក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកនេះក៏ជាឆ្នាំសម្រាប់ទទួលការបាត់បង់ផងដែរ
គ្មានអ្វីដែលសំខាន់ពេលវេលាដ៏សំខាន់គឺយើងត្រូវតែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលការយល់ដឹងខ្ញុំមានការអសប្បាយដោយបានគ្រូនិយាយប្រាប់ថាមានការប្រុងព្រៀងទុកសម្រាប់ជួយសិស្សត្រឡប់ចូលរៀនវិញនិងសិស្សរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដដែលនៅតាមផ្ទះដដែលខ្ញុំមានការអសប្បាយណាស់សូមឲ្យសិស្សទាំងអស់នឹងធ្វើទៅតាមសម្រួលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសាលារៀន Renaissance ដែលសិស្សថ្នាក់ទី12ត្រឡប់ចូលរៀនវិញនោះគ្រូម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ថាវាមានការលំបាកសម្រាប់ឲ្យគាត់បង្ហាត់សិស្សក្នុងថ្នាក់ផងនិងបង្ហាត់សិស្សនៅតាមរយៈអនឡាញតាមផ្ទះផងហើយគាត់សុំឲ្យសុំឲ្យសិស្សនឹងទុកពេលឲ្យគាត់ធ្វើទៅតាមសម្រួលនេះហើយគឺជាកិត្តិយសដ៏ល្អដែលខ្ញុំបានសម្គាល់ឃើញក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សហើយនិងគ្រូការទំនាក់ទំនងជារបៀបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនអស់រយៈពេលជាប្រមាណជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនាំជាប្រយោជន៍ទៅកាន់សិស្សរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយសិស្សខ្លះទៀតនៅតាមកម្រិតថ្នាក់ទៀបណាបាទគេនឹងត្រឡប់ចូលរៀនវិញហើយខ្ញុំឃើញថាគ្រូបង្រៀននឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញកិច្ចការនៅសល់ចំនួន10សប្តាហ៍នឹងមុននឹងឆ្នាំសិក្សាបញ្ចប់ទៅដោយខ្ញុំបានប្រកាសរួចមកហើយគឺថាយើងមានគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅរដូវក្តៅតាក់ទងនឹងការអប់រំផ្នែកអប់រំទឹកចិត្តទៅកាន់សិស្សផងហើយនៅក្នុងរដូវក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីយើងមានគម្រោងបើកឲ្យសិស្សត្រឡប់ចូលរៀនវិញហើយបើសិស្សខ្លះចង់រៀននៅផ្ទះក៏យើងទុកឱកាសឲ្យគេផងដែរពិតណាស់គឺថាគម្រោងរបស់យើងគឺថាវាសំអាងទៅលើលទ្ធផលតាក់ទងនឹងផ្នែកសុខភាពខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអំពីឥទ្ធិពលនៃការរៀនសូត្រដើមសប្តាហ៍ខែក្រោយនឹងគឺជាសប្តាហ៍អបអររំលឹកគុណទៅកាន់គ្រូបង្រៀនដូច្នេះទោះជាយើងជាដូនជាតាជាឪពុកម្ដាយជាមេងពូជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាសមាជិកក្នុងសហគមន៍សូមចំណាយពេលយកបន្តិចដើម្បីរំលឹកទៅកាន់សេចក្តីអំណរគុណទៅកាន់គ្រូបង្រៀននឹងអសប្បាយណាស់នៅពេលណាយើងពោលពាក្យអរគុណទៅកាន់ពួកគេក្នុងជាពិសេសក្នុងគ្រាដ៏សែនលំបាកនេះសូមអរគុណដោយបានផ្ដល់ជំនួយជាគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់